নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রাজ্যের বুক থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দুই স্কুল পড়ুয়া ছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং তারপরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলো দুই ছাত্রকে। হারিয়ে যাওয়া দুই শিশু যাদেরকে উদ্ধার বোম্বে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুই পড়ুয়াকে। স্কুল স্টুডেন্ট ছিল দুজনই। অভিভাবকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া এবং তারা টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই সামাজিক মাধ্যমে তারা পোস্ট দেয় যে তারা চলে যাচ্ছে। অবশেষে বোম্বে থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম খোঁজ চালায় এবং তারপরে বোম্বে থেকে উদ্ধার দুই শিশু আজকে অভিভাবকদের হাতে তুলে দিলেন এসপি কিরণ কুমার কে। তিনি পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে তিনি উপস্থিত ছিলেন। অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়ার সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে খুশি অভিভাবক মহল। কি বক্তব্য উঠে আসছে, পুলিশের কি বক্তব্য আজকে রয়েছে, এসপি কি জানিয়েছেন শোনাবো। नहीं कुछ नहीं, आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि हम दो लड़के जो गए थे मिसिंग हुए थे उनको अब आज रिकवरी की और अभी इनका पेरेंट्स का और गार्डियन के साथ मिला गया है। तो त्रिपुरा पुलिस की बहुत ही गर्व का बात है। ऑनरेबल सीएम सर पहले दिन से हमें क्लोजली मॉनिटर किया है इस केस को और हमारा डीजी सर और डीजी इंटेलिजेंस सर दोनों हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट किया है इसमें। तो ये मुंबई से हम लोग उनको लेके आए हैं। तो इसमें पेरेंट्स को हम लोग वही बोलना चाहते हैं कि इसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। बच्चों अभी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, उत्साह होकर चले जाते हैं। थोड़ा इनका एक्टिविटीज़ में नज़र रखना है, क्या क्या कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, इसी यही बोलना चाहते हैं। कहाँ से लाए हैं? ये मुंबई से। कितने टाइम के फ्लाइट से आए? ये 1 बजे के फ्लाइट से आए। कितने दिन के बाद? ये 7 तारीख को गए थे। हम परसों ही उनको रिकवरी हो गया था। कल हमारा टीम मिला के उनका पेरेंट्स लेके। मुंबई में कहाँ मिला गया? ये रेलवे स्टेशन में। আপনারা শুনলেন এসপি কিরণ কুমারকে বক্তব্য। হারিয়ে যাওয়া দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তিনিও সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন, রাজ্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার সঙ্গে দুই শিশুকে ফিরে পাওয়াতে তিনি খুশি, অভিভাবক মহলেও ব্যাপক খুশির হাওয়া বইছে। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।